So karon guys, mag-design ta og printable menu. So natay light, napo tay dark. Pero prepared sa to client is kaning light. So let's go. Ako lang matip sa inyo guys, no? Before creating a design, dapat kumpleto na tanan materials ug details like tanan images ni kinahanglan, details like kung saang size sa paper, but for that, napis ata. Ting-ulan naman good. Lami kayo ni, samot nag-init. So, tara. So, ang gusto sa atong client karon guys is simple and syempre attractive. So, ang pinaka-importante naman yun nga elements in creating something, especially kaning food menu, dapat ani readable. So, nindot sab nga light po yang napili para dali lang mabasahan sa atong customers. In creating of this kind of part guys, simple lang kayo ang goal. Masatisfied na to atong client, and then as an artist or designer, syempre i-apply po na to atong magical touch. So touch po yung inyo diya.